Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Bueno, quería solo motivarlos a algo. Just wanted to motivate you into something. Una de las palabras, la palabra que Dios nos dio para este año, The word that God gave us for this year está en Josué capítulo 1, versos 6 al 8. is in Joshua chapter 1, verse 5 and 6. 6 to 8. 6 to 8. Básicamente nos llama a ser esforzados y valientes. And he basically calls us to be bold and courageous. Esta versión termina diciendo que si estudias constantemente el libro de instrucción y meditas de él, no, déjalo donde estaba, y meditas en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Otras versiones dicen todo lo que emprendas. So this version ends in saying, study consistently the book of instruction, meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything that is written in it. Only then will you prosper and succeed in all that you do. Otras versiones dicen en todo lo que emprendas. Other versions say in everything that you kind of start, everything you build. Pero básicamente el concepto es que Dios no puede prosperar simplemente tus deseos. And so what I'm trying to say here is that God can't simply prosper your desires. ¿Cierto? Señor, envíame una bendición. Because we could say like, Lord, send me a blessing. Y el Señor dice, ok, ¿por dónde te la envío? And then he says, okay, well, what channel do I use to send it to you? A veces anhelaríamos, y ojalá fuera así, que viniera un ángel, un arcángel, un querubín, alguno de esos, tocara la puerta y dijera, bueno, y Because nos entregara at pues times una bolsa de oro. Often seems like what we desire is for an angel to just come, knock on our door and drop a bag of gold. And I'm not saying that God can't do it, but I mean, Pero no es lo que el Señor nos ordenó hacer. it's not what God ordered us to do. Dijo, en lo que pongas tu mano, en He aquello said- que emprendas, te prosperaré. He said, in what you place your hand on, in what you start, in what you build, I will prosper. ¿Ok? El Señor nos manda a emprender, a tomar posesión de la tierra, a avanzar, a ser nosotros los que tomen el control, el gobierno, el dominio de las And cosas. so God calls us into taking possession of the land, into building something that He can put His hands on and bless, so that we could take authority over it and have dominion over the land. Entonces, cuando hablamos de un taller para emprendedores, And so when we talk about a workshop for entrepreneurs, no es para los que ya tienen empresa, we're not simply saying this is limited to those who have a business, sino precisamente para que aprendamos cómo se hace. but precisely it's rather so that those who don't have one will learn how to do it properly, Porque Dios quiere que lo hagamos. because God wants us to do it. ¿Ok? ¿Por qué Dios quiere que lo hagamos? Now, why would God want you to have a business? Porque Él te destinó a ti para gobernar la tierra, ¿sí o no? Well, because He created you to govern the land. Mateo 1, 27, 28, ¿sí o no? Matthew chapter 1, Mateo verse no, perdón, 27. Génesis. Genesis 1, 27, 28. Para gobernar. He created you to govern. Lleva eso a la lógica, al Now, sentido común. bring that into just common sense. I just want you to logically think about that for a second. Si tú siempre eres empleado, ¿puedes gobernar? If you are always someone's employee, can you govern and can you take possession of the land? Chicos, Dios los destinó a ustedes a gobernar. God created you and destined you so that you would govern. El mundo los va a educar para que sean esclavos toda su vida. And the world will educate you so that you would be slaves the rest of your life. De pronto bien vestidos Maybe well-dressed slaves y manejando un buen carro, and driving a nice car, pero esclavos. but slaves. Pero Dios no quiere que seamos esclavos. That's not what God wants for you. De eso se trata este taller. And that's what this workshop is about. No es para los empresarios, It's not for those that are already business people. para que todos aprendamos cómo es la voluntad de Dios y cómo llevarla a cabo. It's so that we would all understand what the will of God is and how we can carry it out. Ahora, cuando hablamos de matrimonios empresariales, Now, when we talk about entrepreneurial marriages Couples. or couples in business, tampoco es para parejas. we're not saying that now it's only limited to couples that have a business. Por ejemplo, ustedes, chicos, For example, you guys, no están casados. you're not married. Ustedes tampoco. You're not married either. Entonces, la idea es que aprendan cómo emprender, cómo llevar a cabo lo que Dios quiere
And so cuando estén casados. the idea is that you would learn before you get married how God would want you to run a business in your marriage so that when you get married, you're not starting from scratch. Y no después de que estén casados, And instead of rather you being married, ay, puse un negocio y se me acabó el matrimonio, se me and dañó. then saying, well, I started a business, but I lost my wife in the attempt. Pero tenía que decidir, o me dedicaba al negocio y lo atendía, o le ponía cuidado a mi pareja. Because I had to choose in whether I took care of the business or I took care of my wife or my Dios husband. jamás nos ordenaría hacer algo sin darnos la capacidad y las instrucciones See, para God hacerlo. would never bring you into doing something without first giving you the instructions and enabling you, teaching you how to do it. Entonces Dios quiere que hagamos todo lo que Él dice, pero sin perder lo importante que nos ha dado, en este caso, la familia. And so He wants you to carry out what He's spoken over your life, but without you losing your family in the attempt. Entonces qué lindo aprender antes de, ¿cierto? And so it'd be great that we would learn beforehand, right? Si tú no estás casado aún, If you're not married yet, si ya dices, bueno, ya perdí mi matrimonio, or maybe you think, well, what's the point now? I already lost my marriage. ¿qué- Well, God wants you to learn. ¿cómo hacerlo? The cross to the cross so that we can present, O básicamente To him. aprender cómo aplicar el Evangelio de Jesús a cada área de nuestra or vida. basically to learn how to apply the gospel of Jesus to every area of our lives. Why are there people that go, one time and then the next time and the next time and the next time? Well, it's because we don't learn how to remain. Jesús dijo, sí, mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, entonces verán mucho fruto. Jesus said, if my words remain in you and you remain in me, you will see much fruit. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, And many times we don't know how to do this, ¿ok? right? Entonces vamos a cerrar, digamos, este taller And so we'd like to close this workshop con instrucciones de cómo permanecer. with instructions on how to remain. Y vamos a hablar por lo menos de una muy importante. And so we're going to talk about one that's very important. Y es la oración, para que no le pongamos mucho And it's misterio. prayer, so that we don't kind of put a lot of mystery to it. Pero la oración es tal vez una de las cosas que más conocidas, pero que menos se entienden y por lo menos se practican, o por lo menos de una manera correcta. And we could say that prayer is probably one of the most known things, but one of the least understood and practiced things. La evidencia de eso. Let me give you the evidence of this. Para los eventos, conferencias, talleres o servicios, generalmente los auditorios se llenan. Whenever we have events, we have seminars, workshops, we have a service, we'll see the auditorium full. Pero para las reuniones de oración generalmente son 5, 7, 10. But whenever we have a prayer meeting, we'll have 5, 6 people. Y no es aquí, And it's not just here. es la generalidad en el mundo cristiano. Generally, it's how it happens in the Christian world. ¿Por qué sucede esto? Now, why is this? La mayoría de las veces porque no vemos resultados en la oración. Most of the time, it's because people don't see results in their prayers. Entonces, como no se ven resultados And because they don't see result in their prayer, o no se esperan resultados. or they're not expecting results in their prayer, they don't feel Entonces, encouraged to es do muy so. importante entender qué es la oración, And so it's very important that we would understand what prayer is, qué produce la oración what it produces, y cómo se ora. but also how to pray. ¿A cuánto les parece que es interesante How aprender? many of you think that this is important and interesting to learn? Entonces, vamos a arrancar. Hay algo que siempre me ha parecido muy interesante. So we're going to start, and there's something that I've always thought it was very interesting, Lo he expresado muchas veces. and I've expressed this a couple of times, Y es que los discípulos estando cerca de Jesús y caminando con Jesús, and it's that the disciples being so close to Jesus and being able to walk with him daily. ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido el pensamiento de a mí me hubiera gustado
How haber many estado cerca de Jesús? of you have ever thought, man, I would have liked to have been close to Jesus in real life? A mí me hubiera gustado mucho. I think I would have liked it a lot. Y entonces por eso es que he meditado en esto. Yo digo, So that's why I meditate on this quite a bit. si yo estuviera, y hagámonos este ejercicio, digamos que nosotros estamos cerca de Jesús, estamos caminando con Él. And I want you to just imagine this for a second. I want you to imagine yourself in the time of Jesus, walking with Jesus. Así importante eso, en el tiempo de Jesús caminando con Él. Y tuviera la oportunidad de preguntarle cualquier cosa. And you had the opportunity to ask him anything. ¿Qué le preguntarías tú? What would you ask him? Porque imagínense que uno tiene la oportunidad, digamos que tú estás ahí con Jesús y tienes la oportunidad de hacer una pregunta. Because let's say you're there and you're next to Jesus and you're able to ask him one question, Una. just one. ¿Qué le preguntarías? What would you ask him? Jesús, ¿me podría dar por favor la fórmula para resucitar un muerto de 4 días? Jesus, could you give me the formula on how to resurrect someone who's been dead for 4 days? ¿Usted se imagina una iglesia conocida por resucitar muertos hasta de Can 4 you días? imagine a church known for resurrecting the dead, even dead of 4 days? ¿Se llenaría, usted cree? Do you think that church would be filled with people? Es más, el pastor tendría que buscar escolta. As a matter of fact, the pastor would have to find security Pues se imagina todas las funerarias queriéndolo. and bodyguards, because you imagine all of the funeral homes now trying to bring him down. Acabó con el negocio. He ended up, ended the business. ¿Qué le preguntarías tú? What would you ask him? Ven, Jesús, ¿cómo hace uno para darle vista a ciegos de nacimiento? Jesus, how do you heal people who have been born blind and give them sight? ¿Cómo hace uno para levantar paralíticos, parapléjicos y que puedan caminar? How do you raise paralytics ¿Qué le so that they're preguntarías? able to walk? What would you ask him? Señor, dame la fórmula para exponenciar y multiplicar recursos. Lord, give me the formula and the know-how to be able to multiply exponentially the resources that I'm ¿Usted given. se imagina todo el mundo haciendo fila para eso, especialmente después del martes que entran en vigor esas tales tarifas? Could you imagine you being able to do that, especially now that they say that these tariffs are going to kick in? ¿Cómo hace uno para convertir 5 pesos en comida para 5,000 y más personas? How are you 5 able panes. to convert, 5 breads and 2 fish into feeding, thousands of people? ¿Cómo hacemos? How do we do it? ¿Qué le preguntarías tú? What would you ask him? Señor, ¿cómo se resucita? Lord, how do you resurrect? ¿Cómo se camina sobre el agua? How do you walk on water? ¿Cómo se calman las tormentas? How do you calm a storm? ¿Qué le preguntarías tú? What would you ask him? ¿Cómo se sanan las suegras? How do you heal your mother-in-law? ¿Qué le preguntarías tú? What would you ask him? Lucas 11:1 dice, Nueva Versión Internacional dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. We're going to, reading from Luke chapter 11, verse 1, it says, one day Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Just as John Enséñanos a orar. taught his disciples, teach us to pray. Eso fue lo que preguntaron los discípulos. That's what they asked him. Enséñanos a orar. Teach us to pray. ¿Por qué creen ustedes? ¿O usted hubiera preguntado lo mismo? Now, realistically, would you have asked the same question? Yo me he puesto a pensar, Because I've pondered on this. y si me hubiera tomado así de sorpresa, yo creo que le hubiera preguntado a cualquiera de las anteriores. And if it just took me by surprise that I got a chance to ask him, I think I would have asked him one of the previous questions we mentioned. Entonces yo me puse a meditar, ¿y por qué los discípulos le preguntaron enséñanos a orar, pudiendo haber pedido cualquier otra cosa? I started meditating. Why would the disciples ask him, teach us how to pray, when they could have asked him for anything? Porque ellos se dieron cuenta que la forma de Jesús de orar era la clave para precisamente todas esas cosas, limpiar la piel de los leprosos, resucitar gente, hacer lo que fuera. Well, because they realized that the key was in how Jesus prayed. And that through his prayer, it was how he was able to cleanse the skin of those with leprosy, how he was able to raise the dead, how he was able to get people to see and walk. La clave está en la oración. The key was in how he prayed. ¿Cómo oraba Jesús? How did Jesus pray? Enséñanos a orar. Teach us to pray.
Otra cosa que me puse a meditar, yo dije, no, pues sencillo, miremos las oraciones de Jesús. Now, another thing that I started meditating on, I was like, well, okay, it was quite simple. Let's look at how Jesus prayed. Entonces hice un estudio profundo sobre la oración de Jesús para resucitar un muerto de 4 días. And so I did a deep study in the prayer of Jesus, the prayer he used to raise a dead of 4 days, Porque es una oración muy profunda. because it's a very deep prayer. Sal fuera. Come out. Esa fue la oración de Jesús. That was the prayer that Jesus made, Sal fuera. or that Jesus said. He said, come out. Oración para resucitar niña muerta. Niña, levántate. What was the prayer to resurrect the girl who couldn't walk? No, She was- she was dead. Or to rather a girl who was dead, and he's like, get up, girl, get up. Entonces, y por ahí no fue. And so I figured, okay, well, maybe that's not the way. Entonces, la conclusión es, la clave está en la forma en la que Jesús oraba al Padre. And so the conclusion I came to is that the key is not in how he prayed when he went to do the miracle, it's in how he prayed when he was alone with the Father. Cuando él iba a orar solo, esa es la clave, cómo oraba él. Because when he went alone to pray, that's the key. Un día él se fue a orar a la montaña, It says one day he went to pray in a mountain, los discípulos se quedaron haciendo, and the disciples stayed doing things. y cuando Jesús bajó se dio cuenta que había una conmoción ahí, estaban discutiendo. And when Jesus came down from the mountain after praying, he noticed that there was a bit of a commotion going on there. ¿Y qué era lo que estaban discutiendo? Que un papá estaba diciendo, pero ¿cómo así? Yo le traje a mi hijo que estaba endemoniado, tiene problema de, un demonio lo tira a veces al fuego, a veces al agua, cae en convulsiones, en cosas, y lo traje a ustedes para que lo sanaran y nada ha pasado. And the commotion is basically this argument between a man and the disciples, and he's saying, I don't understand. I brought my son to you so that you would heal him, because, you know, he often falls, and he falls into the water, he falls into the fire, he has these seizures, he has epilepsy attacks, and you're not able to deliver him from it. Y entonces Jesús oró y inmediatamente fue sano. And so Jesus prayed for the boy, and immediately he was healed. Luego, un rato más tarde, los discípulos, ya me imagino que a solas con Jesús, Pedro le dice, venga, Señor, ¿y cómo fue que nosotros oramos y no pasó nada y usted oró y se sanó? And so a while after, I'm assuming, you know, once they were alone, Peter comes to him and he says, Lord, I don't get it. How was it that you were able to pray for him and he was healed, but when we prayed for him, nothing happened? Y él les dijo, es que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. And then he said, Jesus replied, there are genres that only come out through fasting and prayer. Pero ellos habían orado. But they had prayed. Entonces no se refería a esa oración en público, And so he wasn't referring to that public prayer. se refería a la oración en privado. He was referring to that prayer in private. Y entonces dijo, entonces les voy a enseñar a orar. And so he said, I'm going to teach you how to pray. Y él nos enseñó a orar. And he taught him to pray. Eso está en Mateo 6, verso 9 en adelante. This is in Matthew chapter 6, verse 9 and on. Le dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren de la siguiente manera. He said, when you go to pray, pray this way. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hay algo más, pero eso lo veremos en otra ocasión. Por hoy nos vamos a enfocar en estos dos versos. And there's, more to this, but for today we're just going to focus on this section. Porque fue la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos, enséñanos a orar. Because this was Jesus' answer to the question from the disciples of, Lord, teach us how to pray. ¿Ok? Right? Entonces, ¿cómo enseñó el Señor a orar? And so how did Jesus teach them to pray? Empezó diciendo, cuando ustedes oren, oren así. He said, when you pray, pray like this. Padre nuestro. Our Father. ¿Sí? Entonces, primero que todo, ¿cómo debemos orar? And so the first thing is, how should we pray? Como hijos. As sons, ¿Ok? right? Como hijos. As sons and daughters. Los que ya somos padres sabemos cómo pide un hijo. Those that are already parents here, we know what it's like for our children to ask of things. ¿Cómo pide un hijo? How do your children ask you for things? ¿Cómo hace? How do they ask?
Papito Dios, que tú eres tan hermoso, tan bello, tan gordito, tan precioso. They say, Heavenly Father, you're so beautiful, you're so marvelous, you're so full. ¿Cierto? Tú que eres lleno de bondad infinita, amor precioso. You that are full of unending love and precious Y tú que grace. conoces mis necesidades And carnales, you that papito. know all of my fleshly needs. Sabes que tengo hambre Know that I'm hungry. y que mis deseos, And that in my los anhelos desires, de mi corazón, in the desires of my heart, serían un Big Mac I desire a Big Mac con papitas. with French fries. ¿Podrías tú, Padre Santísimo, Could you, oh Heavenly Father, darme una hamburguesa? give me a burger? Así piden los hijos. Is that how your children ask you things? ¿Cómo pide un hijo? How does a children ask? Tengo hambre, Dad, I'm hungry. quiero McDonald's. Can I have McDonald's? ¿Sí o no? Right? Padre nuestro. So our Father. No es lo mismo pedir como mendigos It's not the same thing to be asking for something in a position of a beggar no es lo mismo que como pide un hijo. than asking for something in the position of a son or a daughter. No es lo mismo pedir como esclavo o como siervo, It's not the same thing to ask from the position of a slave or a worker. porque un esclavo o un siervo sabe que tiene que ganarse lo que pide. Because a slave or a worker knows that they have to earn that which they are asking Vengo for. a pedir un adelanto I need to ask you for an advance basado en el hecho de que yo trabajo, ¿no? based on the fact that I work, of course, ¿Cierto? right? Pero no es lo mismo que el hijo. But it's not the same thing as a son. ¿Cómo pide un hijo? How does a son ask for something? Hay algo dentro de él que le hace sentir y saber que tiene derecho. There is something inside of a son, inside of a daughter that knows, something that is aware that says, I am a daughter and I have a right, ¿Sí o no? right? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero cuando un hijo abre la refrigeradora, la nevera, And so we've said this many times, but when your son or your daughter, they go and they open the fridge y no hay leche, and there's no milk, ¿qué hace? what do? ¿Por qué no hay leche? No hay leche. Dad, Mom, there's no milk. Se supone que debería haber leche. There should be milk. Se acabó el cereal. The cereal's gone. ¿Quién se comió las Oreos? Who ate all the Oreos? ¿Cierto que sí? Right? O sea, es de una posición de yo tengo derecho, o sea, esto es mío. And so it's from a position of, I have a right to this. This belongs to me. Porque ellos creen que como hijos es de ellos. Because they believe that because they are sons, because they are daughters, it belongs to them. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos a la hora de orar. So this is what our Heavenly Father wants us to understand in the moment of prayer. En su palabra está, por eso se llama testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está tu herencia. In His Word, we find, this is why it's called the New Testament and the Old Testament, because this is where you find your inheritance. This is where you find His will. ¿Ok? Él quiere que nosotros le creamos. He wants us to believe Him. El que se acerca a Dios debe creer no solo que Él existe, sino que Él es recompensador o galardonador de los que lo buscan. Those that draw near Him should not only acknowledge that He is God, but acknowledge that He is faithful to reward Those who seek for Him. those who seek Him. ¿Ok? Los hijos. Your children. Eso es Hebreos 12, 14, si quería saber dónde está. And Pero, this is Hebrews chapter 12, verse 14. no, if you want mentira, to know sí, where it is. perdón, es 11, Or Hebrews 11. está entre Génesis y Apocalipsis. It's between Genesis and Revelation. You'll see it. Padre nuestro. Ahora, ¿por qué no Padre mío? Now he says, our Father. Now, why didn't Jesus pray, my Father? Él no nos enseñó a orar Padre mío. He didn't teach us to pray, my Father. Cuando ustedes vayan a orar, oren así. He didn't say, when you go to pray, pray like this. Padre nuestro. Our Father. Porque el propósito de Dios nunca ha sido tener un hijo sin un pueblo. Because the purpose of God has never been to have one child. It's been to have a people. Nunca ha sido tener un hijo, sino tener una familia. It's never been to have a child. It's been to have a family. Hay gente que ha deseado y dice, yo quiero tener un hijo. Yo no quiero tener familia, yo quiero tener un hijo. There are those that may have desired to say, like, I just want to have one son. I don't want a whole family. I just want a son. ¿Ok? I just want one Pero kid. no, el Señor quiere una familia. But no, God wants a family. Y Él quiere que nos veamos como su familia. And He wants us to look at ourselves as His family, as Y His que cuando people. lo busquemos a Él no pidamos para nosotros. And that when we would Simplemente a seek título Him, individual.
we wouldn't just ask for ourselves at an individual title. No quiere que seamos egoístas a la hora de hablar con Él, He doesn't want us to be selfish when we come to talk to him, sino que todo lo que nosotros pedimos sea para su pueblo, para su propósito. but that in everything that we ask, we would be conscious that we are a part of a people and that what we ask for should also bless those around us. Importante entender eso, ¿ok? It's important that we understand this. ¿Dónde dice la palabra que está en el cielo? Padre nuestro que estás, ¿dónde? Now, where in the Bible do we see that he is in heaven? It says, our Father that art in heaven, ¿Sí? Padre Right. nuestro our Father que estás, ¿dónde? in heaven. ¿Por qué será tan importante? O sea, sería como obvio, ¿no? And why is it so important to acknowledge this? Because it kind of would seem obvious, no? Pero Él quiere que cuando oremos tengamos entendimiento de que el Padre está en el cielo. Conclusión, ¿dónde estás tú? But he wants us to have understanding when we pray that God is in heaven. So therefore, where are you? Es como Plaza Sésamo. ¿Se acuerdan de You're on Plaza Sésamo? earth. ¿Quién vio Plaza This is Sésamo? like Sesame Street, right? Who watched Sesame Street here? ¿Eh? Tú estás allá, yo estoy aquí. You are there. I am here. ¿Se acuerdan de eso? You remember this? Suena tonto, It sounds silly, pero ¿por qué Jesús lo puso allí? but why did Jesus put this? Why would he include it in the prayer? Porque a veces tenemos que ubicarnos. Because sometimes we have to kind of, come into realization of where we are. Nosotros estamos en la tierra. We are on earth, El Padre está and the Father is in heaven. en el cielo. ¿Y qué es lo que el Señor nos dijo que oráramos? And what did he tell us to pray or ask for? Que tu reino venga aquí. That your kingdom would come. ¿Cuál reino? What kingdom? El del cielo. Well, the kingdom of heaven. ¿Venga a dónde? Come where? A la tierra. Come here to earth. ¿Cómo luciría eso? Now, what would that look like? ¿Cómo debe lucir o qué significa que su reino venga aquí? What would it look like? How should it look like that the kingdom of God would come to earth? Que su voluntad, que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Well, that his will that is carried out in heaven would also be done here on earth, ¿Sí o no? right? Padre, venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Entonces, el propósito de la oración, And so the purpose of prayer, recuerden que Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así. remember, Jesus said, when you pray, pray like this. ¿Cuál es el propósito de la oración? What is the purpose of prayer? Que se haga mi voluntad That my will would be carried out, Mis right? deseos My desires aquí en la tierra. on earth. No. No. Entonces, ¿por qué oramos tan And egoístamente? so why do we pray so selfishly? Señor, y dame el trabajo, y Señor, y la persona Lord, que yo give quiero. me the Y job Señor, and the person that I want and the house that I want. si fue claro el Señor que dijo, no es para ti, no es mí, es nosotros. If he was clear that it wasn't for me, it was for us. Primero. First of Segundo, all. no es para tu voluntad, sino para su voluntad, Secondly, it's not for your will, it's for his will, para que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, so that his will would be done on earth as it is in heaven. para que entonces el reino que existe en el cielo, donde Él es rey, So then, the kingdom that is established in heaven, where He's king, se establezca aquí en la tierra. where he is king, would then be established here on earth. ¿Se entiende eso? Does that make sense? Porque es que eso le da el enmarque a la oración. Because then this gives a frame to the prayer. Porque de otras maneras, pues oramos y oramos, pero no vemos respuestas. Because otherwise, we just pray and we pray, but we don't really see any results. ¿Ustedes se imaginan haber estado aquí por 2 días y medio, o bueno, los 2 días que estuvimos, y no haber recibido nada del cielo? Could you imagine having been here for the 2.5 days or the amount of days that we were here and not have received anything from heaven? Que no hubiera habido sanidad o libertad en nadie. That there wouldn't have been any healing, that there wouldn't have been any deliverance? Qué buena conferencia. You'd have been like, man, that was a great conference, Pero no fue sino información. but it was just information. Aprendimos. We learned something, Pero el reino no es palabras. but the kingdom is not just words. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración y cuál es el propósito del hombre? And so what is the purpose of prayer and what is the purpose of man?
Porque el Señor le está enseñando a orar es a seres humanos, no a sus discípulos, a todos Because nosotros. Jesus is teaching mankind to pray, right? Us humans, ¿Cierto que sí? right? ¿Que están ubicados dónde? That are located where? En el planeta Tierra. ¿Y qué les On dijo que planet oraran? Earth. And how did he tell them to pray? Que el reino que está en el cielo, donde está el Padre en el cielo, That the kingdom that is in heaven, where his Father reigns, venga aquí a la tierra. would come here to earth. ¿Y cómo lucirá ese reino cuando venga a la tierra? And how would that kingdom look like if it was established here on earth? Que su voluntad, Well, that his will, su deseo, his desires, se hace aquí en la tierra, would be done here on earth, así como se hace allá en el cielo. as they are done in heaven. O sea que nos dio un papel como de intermediarios o de alguien que tiene acceso a algo, ¿cierto que sí? And so he gave us the role of kind of being like intermediates, right? Like we're like kind of intercessors. We're the connecting point, the bridge point. Entonces analicemos lo siguiente. And so I want you to analyze something. El reino de los cielos The kingdom of heaven es el reino espiritual, is the spiritual kingdom, ¿sí? right? De pronto para darle una característica es invisible. And maybe to give it some characteristics, we could say it's invisible. Entonces el reino de los cielos es espiritual, es invisible. And so the kingdom of heaven is spiritual and it's invisible. ¿Vamos bien hasta ahí? We good up until there? El reino natural, Now, the kingdom, the natural kingdom, donde está todo lo que hay en la tierra, where everything that is in earth es natural, es visible, is natural. It's something visible. físico, material. It's physical. It's materialized, ¿Sí? right? Los dos existen, And so both of these exist, pero son totalmente diferentes. but they're totally different. ¿Vamos bien hasta ahí? We good? Y Dios crea al ser humano. And then God makes mankind. Y el ser humano tiene lo natural, And mankind have the natural aspect, que the fue physical creado body, del planeta de la tierra. because they were created from the elements that are found on earth, ¿Sí? right? Pero tiene lo espiritual porque tiene el aliento de vida, el espíritu del But they Padre. also have the spirit because they received the breath of God, the spirit of God. Quiere decir que el ser humano es la combinación de los dos reinos, That means that mankind is the combination of these two kingdoms, reino espiritual, the spiritual kingdom, el reino natural, the natural kingdom, se unen en un solo ser. are joined in one being. ¿Está entendiendo la importancia de lo que le estoy diciendo? Are you understanding the importance of what I'm teaching you? Tú eres lo que une el cielo con la tierra. You are what joins heaven and earth. Le dio más emoción a esa guitarra, pero bueno. El hombre es el conector, es lo que Dios creó para poder ser Él en la tierra. Man is the connection. Man is what God created so that God could be on earth. Mira, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Listen. Jesús dice algo acerca de sí mismo. The first chapter of John, we see Jesus say something about himself. Quiero aclarar, Jesús se describía a sí mismo en la tierra ¿cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se describía And I Jesús? want to clarify something. Jesus would describe himself on earth as what? El Hijo del Hombre. As the Son of Man. Porque todo el tiempo que Jesús hablaba de sí mismo decía el Hijo del Hombre. Why would it be that every time that Jesus spoke, he would say, I am the Son of Man? Porque es importante entender que aunque Jesús era Dios, Because it's important that we would understand that although Jesus is God, Él renunció a su deidad para hacerse hombre. he surrendered to his deity so that he would become a man. Y nació de un ser humano. And he was born of a woman. Fue Of a human being. human Fue being. ¿Ok? Entonces, aunque Él era Dios, no And so- consideró ser como Dios algo a que aferrarse. Although he was God, he didn't consider being God something to hold on to, Sino que lo soltó. but rather he let go of it. Dijo, ok, yo soy Dios, He said, okay, I am God, pero voy a soltar mi deidad but I'm going to let go of my deity para hacerme hijo de hombre. that I would become the Son of Man. Y para que no se nos olvidara, And so that we would not forget it, cada vez que Él hablaba, he would repeat it every time he would speak. cada vez que Él hablaba de sí mismo decía el hijo del hombre. Every time he referred to himself, he would say the Son of Man. ¿Por qué? Why? Porque si Él hubiese sido Dios en la tierra, nosotros no podríamos, o no nos hubiera dejado la encomienda de que hiciéramos lo mismo que Él. Because if he was God on earth, he wouldn't have been able to say, hey, this is now what you're supposed to do. Porque todos diríamos, ah, sí, pero es que Él es Dios. Because then we would all say, well, yeah, but he's God, I'm not. Yo soy humano. I'm just a human. Él dijo, no, yo renuncio a ser Dios But he said, no, I surrender to myself of being God para hacerme humano como tú. to become a human just like you.
¿Vamos bien hasta ahí? We good? Entonces, el que está hablando aquí And so the one that's speaking here es Jesús. is Jesus. Entiende una cosa, Jesús era el ser humano. Understand, Jesus was a human. Cristo era la unción de Dios. Christ was the anointing of God. Jesucristo era el ser humano ungido por Dios. Therefore, Jesus was the man, Christ was the anointing of God, Jesus Christ is. Jesús hablando dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. And so we're going to read from John 1:51. Then he said, I tell you the truth, you will see heaven open up and the angels of God going up and down on the Son of Man, the one who is the stairway between heaven and earth. Jesús, ¿qué dijo que era? So what did Jesus say that he was? El Hijo del Hombre, He said he was the Son of Man, para identificarse contigo y to conmigo. be able to identify with you and Y I. dijo, el Hijo del Hombre vino para hacer qué? And then he said the Son of Man came to do what? ¿Para hacer qué? To do what? La escalera, lo que conecta el cielo y la tierra. To be the stairway between heaven and earth, that which connects heaven and earth, El Hijo del Hombre. the Son of Man. Pero él mismo dijo, y lo que yo hice ustedes mismos, y cosas aún mayores And he harán. also said of himself, he said, and that which I have done, you will even do greater things. O sea, si él dijo que íbamos a hacer cosas mayores, Now, that means that if he said we would do greater things, él era la escalera, and he was the stairway, tú eres el ascensor that means you are the elevator entre el cielo y la tierra. between heaven and earth. Tienes lo espiritual You have the spiritual, y tienes lo físico, lo and you have natural. the physical, the natural. En ti se conecta el cielo y la tierra, And so in you, heaven and earth become one. para que entonces todo lo que está en el cielo So that then, therefore, everything that is in heaven se manifieste en la tierra. would manifest here on earth. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? El Padre Celestial, ¿qué es lo que quiere que se manifieste en la But tierra? what is it that God, our Father, our Heavenly Father, wants to manifest here on earth? Su voluntad, His will, para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. in order for His will to be done here on earth as it is in heaven. ¿Sí? Right? Todos tienen una cara así como de, You all have a face like, créetelo, créetelo. you need to believe this. Dios te hizo para conectar el cielo y la tierra. God created you to connect heaven and earth. Si Él quisiera que solo viviéramos en lo espiritual, Because if He wanted you to simply live in the spiritual, seríamos otro más de los millares de ángeles. then we would just be another one of the gazillions of angels that there are. ¿Ok? Y si Dios quisiera que solo fuéramos seres naturales, And if God wanted you to simply be natural beings, ¿a qué nos dio su espíritu? then why would He give us His Spirit? Seríamos como cualquier otra de los millones de especies animales que hay en el planeta Tierra. We would be like every other natural species that exist on planet Earth. Seríamos, como dicen los científicos, el más inteligente de todos los monos. de We todos would los- be, as scientists have said, the smartest of the apes. Seríamos eso. We would be that. The smartest of the apes. Más inteligente de los monos. De los simios. Los simios. Pero si nos hizo espíritus en un cuerpo But if He made a spirit in a body, y luego envía a su hijo a que nos enseñe a orar, then He sent His Son Jesus to teach us how to y pray. dice, cuando ustedes oren, And He says, when you pray, oren así: pray like this. Padre nuestro, Our que Father, estás en el cielo, who art in heaven, santificado sea tu hallowed nombre, be Thy name. venga a nosotros tu reino, Thy kingdom come, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá. your will be done on earth as it is in heaven. ¿Por qué no le enseñó a orar a los elefantes? Why didn't He teach the elephants how to pray? O los leones, Or the lions? o a los perros tan Or the lindos que son. dogs? And they're so beautiful. ¿Por qué no? Why didn't He teach them how to pray? Porque no tenían el componente espiritual. Because they don't have the spiritual Ellos component. no podían unir el cielo y la They are tierra. not able to join heaven and earth. Ellos no podían comunicarse con Él, They're not able to communicate with no Him. podían conocer su voluntad, They're not able to know His will. entonces no podían hacer su voluntad aquí en la tierra. And therefore they're not able to carry out His will A here on earth. nosotros nos dio esa capacidad. That's He gave that. He equipped us for that. Y dijo que Él, And He said that He,
y Él es nuestro modelo, and he is our model. y luego dijo que nosotros éramos su reproducción, Then he said that we were his reproduction, que deberíamos hacer lo mismo que Él y muchas cosas más grandes. and that we were to do the same thing that he's done and greater things. Y Él dijo, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. And he said, I am the stairway between heaven and earth. Los cielos están He abiertos, said, heavens are open, pero hay que conectarlos. but we have to connect them. Yo, el Hijo del Hombre, soy la escalera entre el cielo y la tierra. And so I, the Son of Man, am the stairway between heaven and earth. Y los ángeles suben y bajan sobre mí. And the angels go up and down on me. ¿Qué te está diciendo? What is he saying? Tú eres la escalera entre el cielo y la tierra. He's saying you are the stairway between heaven and earth. ¿Y para qué existe esa escalera? And so what is that stairway there for? Para que los ángeles suban y bajen. So that the angels would go up and down. ¿Para qué existen los ángeles? And what are angels for? Para llevar a cabo la voluntad de Dios en favor de aquellos que han sido llamados a la salvación. To carry out the will of the Father who have been called according to his favor. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? And so what is the desire of Que God? ni uno solo de nosotros se pierda. That not a single one of us would be lost. ¿Cierto que sí? Right? Que su voluntad y su reino se establezca en la tierra. That his will and his will and his desires would be established here on earth. ¿Quiénes llevan a cabo eso? Now who carries this out? Sus mensajeros. His messengers. ¿Quiénes son sus mensajeros? Now who are his messengers? Los ángeles. The angels. ¿Qué órdenes siguen los ángeles? Now what orders do the angels follow? Los del Padre Celestial. Those of the Heavenly Father. ¿Y quién le tiene que dar las órdenes al Padre And Celestial? who has to give the orders to the Heavenly Father? Dilo fuerte. Say it with Di me. yo. Say me. Tú le tienes que dar órdenes al Padre Celestial. You have to give orders to the Heavenly Y tú Father. dirás, ¿cómo se le ocurre? And you pastor? say, wait a minute, that sounds off. ¿Qué blasfemia es esa? That sounds like blasphemy. Nuestro Padre Celestial es tan humilde que lo decidió así. Our Heavenly Father is so humble that He decided that it would be so. Él nos entregó a nosotros el gobierno en el planeta Tierra. Because He surrendered the authority and gave it to us so that we would be the authority here on earth. Él entregó al hombre el gobierno sobre el planeta Tierra. He surrendered his authority to mankind over earth. Se sujetó él mismo a su palabra. So He submitted Himself under His own word. Él mismo se sujetó a su palabra. He submitted Himself to the word. Entonces en el planeta Tierra no ocurre absolutamente nada sin que un ser humano lo permita. And so on planet earth, nothing happens without a mankind allowing it. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, dijo And el Señor. everything that you allow on earth will be done in heaven. Y says todo the lo que Lord. prohíbas, o sea, lo que ates o lo que desates, lo que prohíbas o lo que avales en la tierra será permitido And o so- avalado, atado o desatado en el cielo. He says that anything that you let loose here on earth will be loose in heaven, and anything you tie up on earth will be tied up in heaven. Anything that you bind or anything that you kind of release will be done the same in heaven. Esa fue la autoridad que nos dio. And so that was the authority that He gave us. Eso sí, para que nadie abuse de la autoridad individualmente, And then He also did it so that no one would individually abuse of this authority. Él nos dio el poder del acuerdo. He gave us the power of the one accord. Dijo, oigan, donde dos o más se pongan de acuerdo en mi nombre o en mi voluntad, He said, where two or more gather in my name and under one accord, y lo expresen, and they would express that will, mi Padre lo hará. my Father will do it. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? Did He say this, yes or no? Porque si todos me miran como una cara, este man se Because enloqueció, le you hizo all look daño at me estar like aquí I'm hablando going 5 crazy. días. ¿Lo dijo o no lo dijo el Did He Señor? say this, yes or no? Entonces, ¿por qué tenemos tanta cara de duda? And so why are we so doubtful? Si dos o tres se reúnen en mi nombre, If two or three gather in my name, si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, if two or three come into one accord in my name, si dos o tres declaran algo en mi nombre, if two or three declare something in my name, mi Padre lo hará. then the Father will do it. Ahora, ¿qué significa en mi nombre? Now, what does it mean in my name? En su voluntad, en su palabra, en Well, it lo que Él means desea. in His will, in His word, in His desires. Recuerden que no es Padre, haz mi voluntad aquí en la tierra, esa Remember es tu that voluntad. it's not, Father, do my will here on earth. It's, Father, help me do your will here on earth. ¿Ok? Nosotros somos responsables de darle permiso al Padre para que Él pueda hacer su voluntad en la And so tierra. we are the ones responsible for allowing the Father permission to carry out His will here on earth. Pregunta, Let me ask you a question. si eso no fuera así, If this wasn't the case, primero, ¿para qué lo consignó el Señor en la Escritura? first of all, then why would God have this in the scripture? ¿Y por qué entonces en la historia bíblica se nos demuestra que una vez tras otra vez el Señor necesitó usar un ser humano para hacer lo que quería? And secondly, why would then we would see time after time after time in the Bible that God had to use a man
to carry out his will here on earth. Él creó a Adán y Eva para establecer su reino. He created Adam and Eve to establish his kingdom. Y Adán y Eva la regaron, no lo hicieron y le tocó decir, bueno, entonces no se pudo. And Adam and Eve messed up and he said, okay, I can't do it with them. Después se dio cuenta que la humanidad estaba vuelta en desastre y dijo, hay que salvarla y los únicos para salvar son Noé y su familia, pero Then- necesitó que Noé le hiciera caso. He saw that the world was a mess and he said, you know what, we need to save it. And he saw that the only ones that were obedient were Noah, his wife, and the kids. Y se necesitó que Noé le obedeciera, ¿o no? And it was necessary for Noah to obey him, right? A ver, el Señor creó los astros, los bosques, los mares, todos los animales. No podía haber, de hecho, arca. Y el arca fue hecha. If God created the stars, he created the universe, he created the trees, he created the seas, the mountains, he created all the plants, everything that there is, couldn't he have just said, ark, come into existence? No podía. But he couldn't. Porque después de que creó todo, lo sujetó todo al hombre. Because after he made all of creation, he then submitted it to the will of men. Si Noé le hubiera dicho, pues yo no voy a hacer ningún arca, nos hubiéramos fregado todos. And if Noah would have said, I'm not building any ark, we would have all been. Dios quería un trouble. pueblo. Because God wants a people. Podía haber dicho, tomar del polvo la tierra, ponerse a jugar un rato y haber hecho un pueblo. No. And God could have just taken dirt from the ground, right? And from the earth, and then he could have just, started playing a little bit, start making a whole bunch of people, and just build the people right there, ¿Sí o no? right? No, porque ya le había entregado el gobierno de la tierra al hombre, entonces necesitó de uno que le creyera. Well, Abraham. no, because he'd already surrendered the authority of earth to men. So he needed a man to believe him in order for him to carry out his will. And so that was Abraham. Y de Abraham nace todo su pueblo. And then from Abraham, his people are born, ¿Sí o no? right? ¿Podría el Señor enviar una tormenta de rayos, un enjambre de abejas, cualquier cosa, y acabar con los egipcios y libertar al pueblo de Israel? Could have the Lord just sent a thunderstorm or a whole bunch of bees or anything to simply destroy all the Egyptians and have just delivered all of the people of Israel? Lo podía hacer, ¿sí o no? He could have done that, right? Pero no lo hizo. But he didn't do that. Necesitó un hombre que le creyera, un He needed Moisés. a man to believe him, Moses. ¿O no? Isn't it so? ¿No podría el Señor simplemente llegar en un instante y acabar con todos y salvar a los que Él quiera? Because couldn't God have just shown up and destroyed everybody he wanted and that's it? And save just the one that He choose. Pero Él decidió enviar a un hombre, a Jesús, But he decided and he chose to send the man, Jesus, para restaurar la humanidad. to restore humanity with him. Él se ató a su palabra. And so he was submitted to his word. Se ató a su palabra He was submitted to his word. y obedece a su palabra. And he obeys his own word. Por eso es que lo más permanente, más confiable y más seguro en la historia, en la eternidad, es la palabra de Dios. This is why the most permanent, most trustworthy thing throughout humanity is the word of God. Throughout eternity. And throughout eternity is the word of God. Porque la palabra de Dios nunca pasa, Because the word of God never passes. no cambia. It doesn't change. La misma ayer, hoy y It siempre. is the same yesterday, today, and forever. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra It no. says heaven and earth will pass away, but his word will never pass. Podemos confiar en ella siempre. And so we can trust in it always. Entonces Él decidió que todo se haga a través de un hombre. So he decided that all things under authority would be carried out through men. Y Él se obliga a sí mismo a cumplirlo. And so he obligated himself to fulfill it that Por way. eso tan importante la oración. This is why it's so important that we understand and use prayer. Porque es la oración efectuada de acorde con su voluntad expresa en su palabra, Because it's effective prayer according to his will expressed in his word la que lleva a cabo su voluntad en la tierra. that carries out the will of God here on earth. Su voluntad buena, agradable y perfecta. His good, perfect, and pleasing will Good, perfect and pleased. Aquí en la tierra. here on earth. ¿Ok? Si vieran la cara que tienen todos, me están dando ganas de salir corriendo. If you guys saw your face right now, Más de uno de ustedes tiene cara de este man se enloqueció. more than one of you are looking at me like I'm crazy. Pero no, el que está loco es el que no le cree al Señor. But no, the one that's crazy is the one that doesn't trust the Lord. Eso fue lo que Él estableció. Because that's what he established. Ahora, ¿por qué no funciona? Now,
This is where it gets tricky. Why doesn't it work? Porque nuestras oraciones son egoístas Well, because our prayers y are están basadas selfish. en nuestra voluntad. They're based on our own will. Señor, dame esto, Lord, give me this. sáname esto, Heal that. restáurame esto, Restore this. dale trabajo a aquel, Give this person dale a la visa a job. este otro, Give a visa to this one. ¿o no? Isn't it so? ¿Y en qué momento estamos orando en su nombre y en su voluntad y en acuerdo con lo que Él quiere? And so at what moment are we praying under his name, in his will, under what he desires, Para su voluntad. for his will to be carried out? Él dijo, oren así, He said, when you pray, pray like this. hágase tu voluntad May your will be done aquí en la tierra, on earth para que sea aquí en la tierra como es en el cielo. as it is in heaven. ¿Sí o no? Entonces, si nuestra oración no está atada al deseo del Padre, And so if our prayer is not tied to the will of the Father, y si no estamos de acuerdo con otro grupo, and if we are not in one accord with another group, no va a pasar. then it's not going to come to pass. Si nuestra oración es egoísta, es para nuestros intereses, Because if our prayer is selfish and it's simply focused on our own benefits, no va a pasar. then it's not going to come to pass. Porque Él no se comprometió a eso. Because that's not what he committed himself to. ¿Ok? Él dijo, yo voy a hacer que ahora el ser humano vuelva a ser el puente de comunicación, lo que conecta el cielo y la tierra, para bajar el cielo a la tierra. God said, I will make it once again so that mankind would be the bridge that connects heaven and earth so that I can carry out my will through them once again on earth. ¿Se entendió la introducción? So do you understand the introduction here? Entonces vamos a la prédica ahora sí. So now let's go into the teaching. ¿Cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Say with me, how? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se convierte lo espiritual, lo del cielo, en lo natural, en lo How do you físico? connect this? How does the spiritual become something physical here on earth? ¿Cuál es el proceso? What is the process? Es bien simple. And it's very simple. Y ahora sí, el que estaba dormido despierta para que te alumbre el Señor. Esto es bien And importante. now the one that was asleep, wake up so that the Lord would enlighten you. Yo sé que llevamos varios días aquí. I know that we've been here for a couple of days. Yo también he estado. I know I've been here as well. Y sin café. And without coffee. Entonces, ya estamos entrando en nuestro último día de ayuno. Today is our last day of the fast. Mañana a esta hora estaremos cerrando este ayuno So hermoso. tomorrow, around this same time, we'll be closing this wonderful fast. Por favor, pidan a alguno de los muchachos de producción que graben sus testimonios. And so please ask one of the guys from the production team to save your testimonies. Porque es que nos mandan mensajes de WhatsApp. Or to record your testimony if you have one, because people send some through WhatsApp. Pero es que la idea es que la gente, todo el mundo sepa lo que el Señor hace. But the idea is not that I would know what God did in your life, is that others would know what God did in your life. Para que le den la gloria a Él. So that they would glorify Him and have faith. Y para que el que no crea, crea. So that those that don't believe would believe. Entonces, todas las cosas maravillosas que han estado pasando, And so all of those marvelous things that are happening, por favor, cuénteselas a todo el mundo. please, you need to tell them and share them with everybody. Y la mejor es a través de un corto video que se pueda mandar por And the las best way redes. is through a short video that you can share on social media. ¿Ok? All right? Amén. Amen? Entonces, ¿cómo se baja lo del cielo a la tierra? And so how do we bring down that which is in heaven here on earth? Primero, aquí en nuestra mente. Well, first, that has to happen here in our mind. No, primero pensemos en algo. El Señor dijo que nos dio a nosotros poder en la boca para dar vida o dar muerte, First, ¿sí? I want you to think of something. He says that He gave us the power of life and death in our tongue. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbs 18:21 reads, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Entonces, ¿qué es lo que tiene poder de creación, poder de vida y poder de muerte? And so what is it that has the power of life, the power of creation, and the power of death? Nuestra lengua. Our tongue. ¿Ustedes saben qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Do you know what we're doing here right now? Somos oradores, o sea, estamos expresando palabras, ¿sí? We are speakers, but also prayers. We are relaying a word. ¿Cierto que sí? Right. Estamos usando nuestra lengua We are using our tongue. y podemos impartir vida o muerte. And through this, we can either impart life into you or we can impart death into you. ¿Queda eso claro? Is that clear? Dios te dio a ti la habilidad de impartir vida o muerte con lo que dices. And so God gave you the ability to give life or death through what you speak. Entonces, ¿dónde empieza todo? And so where does everything start? Tóquese aquí la cabecita y diga, I aquí want en mi you to mente. touch your head and say, here in my mind. Aquí ocurre todo. Here is where everything Lo que happens. pase aquí, What happens here lo que se concluye en mi mente, and that which comes to a conclusion in my mind baja a nuestro corazón. will then come down into my heart.
Y luego de la abundancia del corazón habla la boca. And then from the abundance of the heart speaks the mouth. Cuando la palabra sale y es expresada, And so when the word comes out of your mouth and it's expressed, tiene poder de manifestar en lo natural it has the power to manifest in the natural lo que aquí era simplemente una idea, that which was simply an idea in your mind. ¿o no? Isn't it so? Esta botella de agua existió primero aquí, This water bottle existed first in somebody's mind. alguien concluyó algo, Someone came to the conclusion of something, lo bajó a su corazón y decidió con su voluntad, voy a hacer and una they botella. brought that down into their heart to the point they were convinced of something, and they spoke it until it became life. No. Bajó a su corazón y decidió en su voluntad, voy a hacer una botella. And it came down into their heart until it became their will to say, I'm going to make a water bottle. Y muy seguramente lo habló, And very surely he must have spoken it, lo dibujó must have drawn it out, o expresó la fórmula, must have expressed the formula, la idea. the idea with others. Y entonces, como la expresó en lo natural, eso se manifestó. And because he expressed it in the natural, then it became something physical Se manifestó en lo natural. and manifested in the physical. ¿Cómo sabes tú que se manifestó? How do you know that it manifested in the Porque la physical? tenemos en la mano, Well, because I'm able to hold it, ¿cierto? right? Pero no podemos seguir viviendo una vida espiritual sabiendo que en el espíritu existe, pero sin verlo en lo natural. But we can't simply live a spiritual life saying, well, I know that it exists in the spiritual, but I can't see it in the natural. El Señor dice en su palabra, Because the Lord says in His Word, amén. Amen. Aplaudamos, amén. Everybody, Y give a hand. And o el Señor dice, or the Lord said, yo lo creo, and I believe it, lo bajo a mi voluntad, a and mi so I bring corazón, it down to my will. lo expreso I express it y se manifiesta. and I manifest it. Porque yo soy la escalera entre el cielo y la Because I tierra. am the stairway between heaven and earth. ¿Cómo funciona eso? So how does this work? En la mente. In our mind. En nuestra mente hay un proceso siempre de guerra, de batalla, de struggle. In our mind, there's constantly this struggle, this warfare going on. Entre lo que Dios quiere hacer, su voluntad, sus deseos, Between what God wants to do, His desires, His will, y lo que el mundo quiere. and that which the world wants to do. El mundo le manifiesta a mi carne, a mi cuerpo, a mi físico, todo lo que él quiere. The world manifests to my flesh, to my body, everything that it wants. El espíritu le manifiesta a mi espíritu todo lo que él quiere. And the spirit manifests to my spirit everything that it wants. Y eso hace un clash aquí en mi mente. And that's a clash in my mind. Los deseos del espíritu, The desires of the spirit, los deseos de la the carne, desires of the flesh, se oponen entre sí. and they oppose one another. Gálatas capítulo 5, verso 16. Galatians 5:26, 16. 60. Están opuestos. They oppose one Están en another. guerra todo el tiempo. They're at war constantly. ¿Ok? El que gane, And the one that wins baja acá. is the one that will now come down into my heart. Aquí ya no es un pensamiento, Once it has become a part of my heart, it's no longer a thought. es un sentimiento. It is now a feeling. Es parte mío. It is now a part of my Y desires. entonces, ¿qué sale de mi And corazón? so what comes out of my heart? Vayan conmigo a Mateo 15, 18 al 19. I want you to go with me to Matthew 15:18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, dijo Jesús. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. It reads, "But the words you speak come from the heart that's..." Sorry, I'm going to do that again. "But the words you speak from the heart, that's what defiles you. Come from the heart. For from the heart comes evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander." ¿De dónde sale todo? So where does all of this come from? Del corazón salen las It comes palabras from your heart, the words. y esas palabras son las que producen todo eso. And those words are the ones that manifest all of this. El asesinato no salió de mi mano, salió de mi corazón. See, murder didn't come from my hand, it came from my heart. El adulterio no salió de la cintura para abajo, salió de mi corazón. Adultery didn't come from the waist down, it came out of my heart. El robo, la mentira, la calumnia salió del corazón. Theft and lying and slander came out from my heart. ¿Y cómo empieza el versículo diciendo? And so how does the verse start off? Las palabras que ustedes dicen vienen de su corazón. But the words you speak come from the heart.
¿De dónde salen las palabras? Where do the words that you Del speak come from? corazón. They come from your heart. ¿Qué hay en el corazón? And so what is in your heart? Lo que bajó de tu mente. That which came down from your mind. Una vez que está en tu corazón, And once it's in your heart, se convierten en tu voluntad they become your will, your desire. y tú la ejecutas. And so you execute that La will. sacas afuera You bring it out, you para que manifest se it. manifieste. ¿Ok? Ahora, ¿tu voluntad está sujeta a la voluntad de quién? And so, let me ask you a question. Your will is subject to whose will? Jesús dijo Because Jesus said, que se haga tú. let Voluntad. your will be done. Entonces, para que se haga la voluntad de Dios, ¿cuál es el requisito? And so, in order for the will of God to be carried out, what is the requirement? Que mi voluntad esté sujeta a la suya. Well, that my will would be subject to his will. Entonces, si yo estoy sujeto a que se haga la voluntad de Él, And so, if my will is submitted to the will of God, entonces se hace su voluntad en mí, then his will is done in me, yo hago y expreso su voluntad, and then I express his will, y entonces su reino se establece. and so then his kingdom is established. Se hace su voluntad aquí en la tierra como se hace en el His cielo. will is done, is carried out here on earth as it is in heaven. Entonces, ¿dónde está el problema? And so where is the problem? It's here in the mind. ¿Por qué? Why? Porque si en mi mente está llena es de lo que el mundo quiere, Well, because if my mind is full of what the world wants, ¿qué va a bajar a mi corazón? what is going to come down into my heart? La conclusión de que vamos a hacerle los deseos de la carne. The conclusion of let's carry out the desires of the flesh. Y tenemos el poder, di conmigo, yo tengo el poder. And we have the power. I want you to say with me, I have the power. Yo tengo el poder. I have the power. I have the power. Es verdad, tú tienes el poder para hacer o la voluntad del príncipe de este mundo o la del rey de reyes y señor de señores. I have the power to carry out the will of the prince of this earth or the will of the king of heavens. Saben, uno piensa que solo ora cuando está de rodillas diciendo, ay Padre Celestial, por favor, en el nombre de Jesús. You know, we tend to think that we only pray when we're on our knees and we're saying, oh Lord, thank you Jesus, Heavenly Father. Pero sabes que cada vez que tú estás hablando, estás declarando, But do you know that every time that you're speaking and that you're even just in a conversation with someone else, you're estás declaring, llamando a la existencia cosas. you're bringing out things, you're calling things out into existence. Entonces, si lo único que ves es And noticias, so if the only thing that you see is just the news, tú estás llamando una crisis a la existencia. and so you're just speaking and you're calling a crisis into existence. Imagínense todos los hijos de Dios llamados a dar vida con su lengua, Imagine all of the children of God called to give life with their tongue, declarando que nos vamos a quebrar este mes, declaring that this month we're going to be broke, que Canadá se vino al piso, that Canada's coming to the ground, que vamos a entrar en recesión. that we're going to go into a recession. ¿Qué creen que va a pasar? What do you think is going to happen? Con la autoridad que Dios nos dio, Well, it's going to happen through the authority that God gave us. nosotros estamos declarándole al mundo natural lo que Because we're declaring decimos que pasa. into the natural world what we want for to happen. ¿Qué pasa si leemos las promesas y la palabra de Dios? But what if we read the promises in the Word of ¿Y God? qué pasa si nos ponemos de acuerdo y lo que hablamos es lo que Dios dice? And what happens if we come into one accord and we say what we're going to speak of is what the Word ¿Qué of va a God says? pasar y qué se va a What manifestar do you en lo think is going to natural? happen? What do you think is going to manifest? Lo que Dios dice, That which God says. aunque sea absurda para el mundo, Although it may be absurd to the world, ¿sí o no? right? Porque es lo que Dios dice Because it is what God y porque said. nos creó para ser la escalera y el conector entre el cielo y And la because tierra. He created us to be the stairway, the connection between heaven and earth. Él nos llamó a nosotros a declarar y darle permiso al Padre He called us to declare and to give permission to the Father para que le emita los decretos en su corte celestial so that He would admit the decrees to His celestial court. y entonces los ángeles vengan como mensajeros a traer lo que sea necesario para que se haga su And voluntad. then the angels would come down on you as a stairway to carry out His will. ¿Y quién es la escalera? So who is the Y stairway? yo soy la escalera. Say with me, I Yo am the soy la stairway. escalera entre el cielo y I la am the tierra. stairway between heaven and earth. Pero necesitamos activar nuestra But oración, we need to activate our prayer. salir de la oración mendiga, We need to come out of a beggar's prayer empezar a orar con autoridad y gobierno and begin to pray with authority and y understanding and declarar lo government. que Dios dijo que tiene que ser And to come into declaring what God said will come to para pass. que su voluntad se haga en la tierra. So that His will would be done on earth as it is in heaven. Para eso es la autoridad. That's what authority Pero is for. tenemos que aprender a gobernar nuestros pensamientos. But we have to learn how to govern our thoughts. Aquel cuyo pensamiento en mí persevera, dice el Señor, He who his thought remains in me,
vivirá en completa paz, will live in complete peace porque su pensamiento en mí persevera. because his thoughts remain in me. Todo lo que invada tu mente es lo que va a expresar, va a bajar a tu corazón y luego todo lo que abunda en tu corazón lo va a expresar tu Everything boca. that invades your mind will eventually become your conclusion that comes down into your heart and becomes your will, and it is what you manifest and express. Si solo nos llenamos de cosas en las que haya lujuria, en las que haya sexo, en las que haya todo ese tipo de cosas, pues ¿qué va a haber en tu mente? And so if we only fill ourselves with things of lust and sexual immorality and just sexual activity, ¿Qué what do hay you en tu think mente? is going to be expressed out of you? Because you know what's in your mind. Entonces eso que hay en tu mente va a bajar a tu And so corazón. that which is in your mind is going to come down into your heart. Y eso es lo que eres. And that is what you Y become. entonces que compartes con tus And amigos. so what do you talk about with your friends? Doble sentido, You have double meaning jokes. ¿cierto? Todo es con connotación sexual. Everything has a sexual connotation to it. ¿Qué videos se comparten? The type of videos you send to each other. ¿Y qué manifestamos a nuestro alrededor? And so what do we manifest around us? Después, ¿por qué nos quejamos de que nuestros hijos queden embarazados sin estar casados o sin siquiera haber And llegado then a why la are we adultez? complaining later when our kids are pregnant at a young age without being married and experiencing sexual immorality? Si es lo que hemos traído a la existencia. If this is what we've manifested and brought into existence, Hello. Nosotros lo estamos trayendo. we are the ones bringing it into existence. El Señor dijo, si dos o más se ponen de acuerdo. The Lord said, if two or more come into one accord, Imagínate cómo puede cambiar tu hogar si al menos tú y tu esposa, tú y tu pareja se ponen de acuerdo en la voluntad de Dios. imagine how your home would change if only you and your wife would come under one accord, or you and your husband would come under one accord into carrying out the will of God. Imagínate que solo tú y tu esposa se pongan de acuerdo para orar lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Let's just say that you and your spouse come into one accord to pray that which is in God's heart and not what the world says. ¿Te imaginas? Could you imagine? Y luego se te unen tus hijos, And then your kids join that prayer. y luego se te une otra familia de And then amigos. other families and other friends join that. ¿Será que podemos cambiar Do you nuestro think that entorno, we could change our surrounding? nuestra realidad? That we could change our reality? ¿Será que seguirá dependiendo de lo que el mundo diga, las noticias digan, el primer ministro diga? So do you think that it will still be dependent upon what the news say, what the prime minister says, what people say around you? No está mal ver noticias. It's not wrong to watch the news. De hecho, uno debería ver noticias. As a matter of fact, we ought to be aware of what's happening. A pesar del hecho que sabemos que solo nos dicen la mitad y la otra mitad son mentiras. And to start off, we ought to be aware that they tell us half truth, half lies. ¿Ok? Pero bueno estar enterado. But at least we're in the know. Pero por eso, por estar enterado. But just for that, so we're in the know. Pero tú deberías estar enterado de lo que el cielo está diciendo. But you should also know what God says. Llena tu mente de lo que el cielo está diciendo. Fill your mind with what heaven says, Para que entonces baje a tu corazón. so that then it would come down into your heart. Te traiga paz, te traiga And it would seguridad. bring you peace, and it would bring you security. Y de la abundancia del corazón hable tu And then boca. from the abundance of the heart, your mouth would speak. ¿Estamos seguros de estar llenando nuestra mente de lo que Dios dice? Are we sure that we are filling ourselves with that which is the will and desires of God? ¿Estás seguro de estar leyendo la palabra de Dios? Are you sure that you're reading the Word of God? ¿Estás seguro de estar escuchando la palabra de Are Dios? you sure that you're listening to the Word of God? ¿Estás seguro de estar meditando la palabra Are de you Dios? sure that you're meditating on the Word of God? Terminamos con el versículo que empezamos. And we'll close with the verse that we started with, La palabra que Dios nos dio para este año. the word that God gave us for this year. Con esto cerramos. And this will close. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Verso anterior al 8 dice, sé fuerte y muy valiente. In the verses prior to this, it says, be strong and courageous. ¿Para qué? For what? Estudia constantemente este libro de instrucción. To study constantly this book of instructions. Or continuously. Medita en él de día y de noche, Meditate in it day and night, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. to be sure to carry out everything that is written in it. Solamente así o solamente entonces, di conmigo, solamente de esa manera, Say with me, only then prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. will you prosper and succeed in everything that you do. Miren, necesitamos agarrarnos de esta palabra para los tiempos que vienen. Look, we really need to grab on and hold this word tight for the times that are coming ahead. ¿Ok? Porque Dios nos dio una palabra. Because God gave us a word. Vienen tiempos difíciles. That difficult times are Va a coming. haber un gran sacudón. And that there's going to be a great shaking.
Pero aquellos que estén agarrados de mi palabra, but that those that are holding on to his word, estén parados en ella, that would stand firm in his word, va a ser el mejor tiempo de sus vidas. it's going to be the best time of their lives. Amén. Amen? Pero es muy importante tener el entendimiento de cómo funciona. But it's very important that we would have the understanding of how this works. No es simplemente agarrarnos de la mano. Ay, sí, Padre, en el nombre de Jesús, cambia el gobierno, arregla la economía, sana a los enfermos, dale de comer a los hambrientos. Amén. No. Not to simply say, Lord, yes, we thank you, and we ask that you would change the government. We ask that you would feed those that are hungry. We ask that you would bring peace to the earth. Amen. Es declarar lo que Él dijo. Rather, it's to declare what he said. Así como funciona en el cielo, Just as it works and it functions in heaven, por su palabra, through his word, Él quiere que funcione en la tierra. he wants it to work here on earth. Pero se necesita alguien que en But acuerdo declare someone su palabra. is needed. Someone that would come into one accord with God to say, Lord, I will carry out that which is in your heart. Yo voy a declarar lo que tú dices I'm going to declare that which is in your heart. en acuerdo. In one accord, Vamos a ir a hacer tu voluntad. we're going to carry out your will. Renunciamos a la nuestra We're going to renounce to our will porque creemos en tu voluntad. because we believe in your will. Nuestra mente está llena de tu And our voluntad mind is filled with your will porque leemos tu palabra, because we read your word, meditamos en tu because we palabra meditate in your y word, obedecemos tu and we palabra. obey your word. Entonces tu palabra se lleva a cabo And therefore your will is carried out, y todo and everything lo que emprendas prosperará. that you put your hand on will prosper. Amén. Amen. Pongámonos de pie y démosle When you gracias al stand, Señor. please, and let's just thank God. Ahora, pareciera que esta palabra está enfocada simplemente a una crisis económica. Now it would seem like this word is just focused on financial crisis. Pero empecemos por nuestros hogares. But let's start first by looking at our homes. ¿Qué en nuestros hogares no luce como el Señor dice? What ¿Qué en nuestros hogares no está luciendo o funcionando como el Señor dice? what in our homes doesn't look like what God said? ¿Qué no está funcionando acorde con su voluntad? What isn't working in the way that God said? Deja de pedirle a Dios que lo arregle. Stop asking God to fix it. Señor, sana mi matrimonio. Lord, heal my marriage. No, 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 no. llena tu mente You need to fill your mind y ponte de acuerdo con alguien. and come into one accord with someone. Cuando mi matrimonio era un desastre, When my marriage was a disaster, y no por nada bueno que yo hubiese hecho, not because of any good thing I had done, y de verdad que yo no merecía la esposa que tengo y que ella me hubiera perdonado. and I truly didn't deserve to have the wife that I have and for her to forgive Ni me. siquiera lo podía creer. I couldn't even believe that that would be possible. Yo le decía a mi pastor, pastor, oremos que Dios me dé otra mujer. Es que la que me dio ya, eso no tiene arreglo, yo ya la dañé, I que would me dé tell otra. my pastor, I was like, no, we need to pray for a new one because the one that I have, I broke her way too much. It's not Claro. even Yo possible. decía, es imposible que esa mujer me I said, it's perdone. impossible that this woman would forgive me. Y él me decía, no, vamos a orar. He said, no, we're going to pray. Y me llevaba a cada promesa del Señor. And he would take me to every promise of Y God. me decía, vamos a orar en acuerdo. And he would tell me, we're going Y to vamos pray a in one creer que Él lo va a accord. hacer. And we're going to believe that he's going to do it. Y lo hizo, And he did it. y lo hizo. And he did it. Cuando mis dos hijos mayores no querían saber nada de nosotros, When él se my- fue de la casa, el otro estaba en drogas y alcohol. Two oldest sons didn't want to know anything about me. This one left the house, and my oldest one was in drugs. Y no había esperanza. There was no hope. Y lo mismo, Señor, devuelve a los hijos, Señor, sana a mis hijos, Señor, restaura a mis hijos, todos los días. And the same thing I'd pray, Lord, heal my kids, Lord, change my kids, Lord, save my kids. Años después yo creo que mi esposa se cansó de escucharme y me dijo, venga, ¿y por qué no hacemos lo que predica? Years later, I think my wife just grew tired of hearing me just kind of repeat the same thing. And she's like, why don't we just do that which you preach? Y nos pusimos de acuerdo. And we came into one accord. Y empezamos a declarar la voluntad de And we Dios. started declaring the will of God. Y alinearnos con esa voluntad, And no es to solo hablar, align ¿no? ourselves to that will of God. It wasn't just saying it. Y de repente, And then suddenly, sus corazones cambiaron. their hearts changed. Dejen prendidas las luces, por favor. Just leave the lights on, please. Sus corazones cambiaron. And their hearts changed. Él lo hizo, And he did it porque era su voluntad because it was his will que una familia funcione como Él dice. that a family would function the way he designed it to. Todo Everything lo que pidas conforme y de acuerdo a su voluntad that you ask for according to his will y para su propósito, and for his purpose, de acuerdo con otro ser humano, in accordance with another human, Él se comprometió en su palabra a darlo. he made the commitment in his word that he would carry it out. Pero también nos advierte, ustedes no reciben porque no piden. But he also warned us. He says, you don't receive because you don't ask. O porque piden
a su manera, para gastar en lo que usted, su manera egoísta, en lo que ustedes Or when quieren. you ask for the wrong things. You ask for selfish things. You ask just thinking about yourself Y no en lo que Él quiere. and not in that which God wants. Nuestra oración tiene que cambiar. So our prayer has to change. Ahora, ¿cómo puedes orar conforme a su palabra si Now, no la conoces? how are you able to pray according to the will of God if you don't know God's word? Entonces, cerramos con esto. And so we'll close with this. No leas su palabra y chao. Don't read his word and then, okay, done. Ya me leí todo Mateo, ¿qué sigue? Okay, I've read all of Matthew. What's next? No. Lee una porción de su palabra, No. una porción completa y ora. Read a whole portion. So, like when you see the title, read it until it ends and then pray. ¿Ok? Ora conforme a lo que leíste. Pray according to that which you read. Ora que se haga lo que Él dice ahí, así en tu mente parezca Pray imposible. so that which is in his word would come to pass, even if it seems ridiculous to you. Porque Él está diciendo su voluntad. Because he's telling you his will. Pero Él declaró que a menos que un hombre en el planeta Tierra la declare, no va a ser But no he va a pasar. established that unless a man or a woman declares it here on earth, it won't come to pass. Entonces no leas la Biblia sin orar. And so don't read the word without praying. Pero tampoco ores sin leer la Biblia. But you can't also pray without reading the word. Vamos a orar. Let's pray. Y cada quien diciendo lo que le parece. And everyone's just saying whatever they want. Suena más bonito en inglés, ¿no? It sounds nicer in English, right? Y cada quien ora lo que le parece, And everybody just prays whatever they want, lo que quiere. whatever they feel like. Eso no fue la instrucción de oración del Señor. Well, that wasn't the instruction that God gave us. Es oren conforme a mi palabra. It was pray according to my word, Para que esa palabra, esa voluntad se haga en la tierra. so that that word, that will, would then be done here on earth. ¿Saben? Esa es la instrucción You know, that's the instruction para orar. for prayer, Está ahí. to be there. La mayoría de nosotros nos obligaron a aprendernos la de chiquitos, ¿sí o no? So most of us, you know, we were taught the Lord's Prayer since we were little kids. ¿Quién se sabe el Padre Nuestro de How memoria? many of you know the Lord's Prayer off by heart? Tenemos que vivirlo. But we need to live it. Que esa es la otra. También Él dijo, no repitan y repitan y repitan, ¿no? Because that's the other thing. He also said, don't just repeat and repeat and Ay, el repeat Señor nos without enseñó a orar. understanding. ¿Oren cómo? Because then we say, oh, the Lord taught us how to pray. Pray Ahora ustedes how? han sido santificados en el nombre de Jesús, que tu mentalidad tenga con el cielo, menos ofensas con el amén. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, that will be done on earth as it is in heaven. Amen. By the way, el carro que están anunciando allá que está por alguna razón es el mío, ¿alguien podría mirar, por favor? No, en serio. Ah, bueno, gracias. Me van a dañar el carro el pastor. Bueno, He's just saying that the car that's being asked to move is his car. So pero, he's like, Pastor, they're going to take your car. Just you guys deal with it. ok. Entonces no es repetir. Él no dijo repitan esto. And so it's not just repeating and repeating and repeating things without understanding. O para los que hicieron el seminario, no es repetir esto. Or for those that did the seminar, it's not just repeating these prayers. Por eso la tarea era leer los versículos This is why the homework was to read the verses, para entender qué fue lo que el Señor dijo que deberíamos hacer. so that you would have the understanding of what it was that God was asking you to Para do. orar conforme Él dijo, no To be conforme a nosotros able nos to parece. pray according to His will, not according to how we think or want you to pray. La oración Because prayer es lo que mueve la voluntad de Dios. is what moves the will of God. Nothing happens until we pray. Nada pasa hasta que oremos. Venting is not repenting. Ventilar o simplemente hablar no es arrepentirse. No es porque hablemos de las situaciones que cambian. It's not simply because we speak of situations that they'll change. Ay, no, es que yo vine a hablar con Gonzalo, es que me sentía tan cargado, pero ya salí descargado. Oh, no, I felt so burdened, so I came and I spoke to Gonzalo, and oh man, I just was able to vent it all out, and I feel so much better now. Sí, eso es como sacarle el aire a la olla de los frijoles, pero no bajarle el fuego. Yeah, that's like if you take a pressure cooker and you release the pressure. Just because you release the pressure doesn't mean that the food's cooked. Pero lo dejas en el fuego, If you leave it in the fire, va a volver a tener presión a los 8 días. Al it's going to momentico. have pressure, you know, moments after, you know, a couple minutes or hours Y esa after. es la dinámica de los cristianos. And that's the dynamic that Christians use. Cada semana necesito una cita de sanidad Is that every week is like, Una consejería. I need some counseling, I need some healing sessions. y otra vez lo mismo. And again, it's the same things.
Gracias, pastor. Ay, salí Oh, tan Lord, aliviado. De thank you, verdad, Pastor. gracias. Oh, man, I was like built up here, and now I feel like, wow, I really Come let on, something Cristo no go. murió en la cruz para que te alivies. Cristo murió en la cruz para que seas nuevo. You know what? Christ didn't die on the cross so that you would release some pressure. He died on the cross so that you would be made new. ¿Y para qué? And for what? Para que vayas y hagas su voluntad. So that you would go and do His will. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Father, I thank you for your word Y que por cada uno de tus hijos. and for every one of your children. Gracias por tu Espíritu I Santo, thank you for Señor. your Holy Spirit. Que les dé revelación y claridad en lo que hemos hablado hoy. I ask, Holy Spirit, that you would give them revelation in that which we have spoken today. Yo declaro lo que tú dices, Señor. I declare that which you say, Lord, Que tú envías la palabra así como el agua. that you sent the word just like the rain. Y que volverá a ti. And just as it doesn't come down and fulfill its purpose without returning to you, Pero que no volverá a ti sin haber cumplido primero el propósito para el que la enviaste. Gracias, Señor. thank you, Lord. Te pido que todo lo que hemos recibido y aprendido We pray that everything we have asked and we have received baje de nuestra mente a nuestro corazón would come down from our minds into our heart, y se convierta en los deseos y los designios de nuestra voluntad. and that they would become the desires and the designs of our heart, De que vamos a vivir en tu palabra. that we're going to live in your word, Que vamos a permanecer en tu that palabra. we're going to remain in your word, Que tu palabra va a permanecer en nosotros. and that your word will remain in us, Y vamos a producir mucho fruto. and that we're going to produce much fruit, Que vamos a llenar nuestra mente de ti, Señor. that we're going to fill our mind with you, A Lord. llenar nuestra mente de Cristo. And as we fill our mind with Christ, Para que todo lo que baje a nuestro corazón so that everything that comes down into our heart sean los deseos de tu espíritu. would be the desires of your spirit, Para que entonces de la abundancia de nuestro so corazón that then from the abundance of the heart, hable nuestra boca our mouth would speak, y manifieste los cielos en la would tierra. manifest heaven on earth, Que tu reino sea manifestado, that your Señor, kingdom would be manifest a través de cada uno de nosotros, tus hijos, Dios. through each and every one of us, your children, Lord. Te pido, Señor, que los guardes Father, I ask that you would keep them safe de todo lo que quiere robarse la palabra de su corazón. from everything that wants to steal the word from their heart. Señor, guárdalos del orgullo, Father, keep them from the pride, de pensar que nuestra voluntad es mejor que la tuya, from thinking that our will is better than your will, sino que podamos vivir rendidos a ti, Señor. but that we would live in a life of surrender to you. Que nuestra vida sea siempre rendida al Rey de Reyes y Señor de That our Señores, lives would always be surrendered to the King of Kings. and the Lord of Lords. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Llévanos con bien. We ask that you would take us home safely, Y en este tiempo de, and that is in this time ¿cómo se llamará? De inquietud, de zozobra que viene, of de incertidumbre. uncertainty De incertidumbre frente a lo que viene. before what's at hand and what's to come, Podamos estar seguros y en paz en ti, we would be sure and we would be at peace in you, anclados en ti, Señor, anchored in you, Lord, asegurados en tu palabra, assured in your word, para que ningún temor y ninguna ansiedad pueda, so that no fear and no ansiedad anxiety pueda movernos de caminar contigo. would be able to move us from walking with you. Te damos gracias, Padre, en el We nombre de thank you, Jesús. Heavenly Father, in the name of Jesus. Amén. Amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.